again with me, Mr. Jazz, from this live teaching with Kampung Inggris WE. Selamat siang semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Mr. Jazz, dari live teachingnya Kampung Inggris WE. How are you this beautiful afternoon? Gimana kabar teman-teman semua di siang hari ini? Sehat semuanya? Okay, Mr. Jazz is back here again, and it is what we are going to talk about. So, what will be our topic for this afternoon, sir? This afternoon, we are going to talk about a very simple topics. Jadi kita akan belajar tentang topik yang sebenarnya sangat sederhana sekali, yaitu kita akan belajar bagaimana cara teman-teman membuat contoh kalimat dengan menggunakan tenses present, simple tense. Everybody knows it. Present simple tense or simple present tense. Are you ready to study with me? Semua sudah siap buat belajar bareng sama saya? If you are ready, please do not forget to tap your screen and also share this live streaming to your friends. Kalau sudah siap, here we go to the questions number 1. The questions number 1 is, apakah kamu? Kita mau belajar bertanya dengan kata apakah kamu. For example, apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Do you speak English? Or are you speak English? So, what is the correct answer to the questions number 1? Nomor 1 yang benar yang mana? Do you speak English or are you speak English? So, what is the correct answer to the questions number 1? Is it do you or are you? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Do you atau are you? Ya, jawaban yang benar adalah do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? It is number 1. Now here we go to the questions number 2. The questions number 2 is, bukankah kamu berbicara bahasa Inggris? Is it, aren't you speak English or don't you speak English? Nomor 2 yang benar yang mana teman-teman? Aren't you speak English or don't you speak English? So, what is the correct answer to the questions number 2? Is it aren't you or don't you? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Aren't you speak English or don't you speak English? Yes. The correct answer to the questions number 2 is, don't you speak English? Bukankah kamu berbicara bahasa Inggris? It is number 2. Now, here we go to the following questions. It is number 3. The questions number 3 is, di mana kamu belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya di mana? Yang tahu bahasa Inggrisnya di mana? Silakan teman-teman coba tulis di kolom komentar ya. Di mana itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Yang tahu bahasa Inggrisnya di mana? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, di mana? Di mana itu bahasa Inggrisnya adalah where. Nah, terus kita mau bertanya, di mana kamu belajar bahasa Inggris? Where are you learn English or where do you learn English? So, what is the correct answer to the questions number 3? Is it where are you or where do you? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Where are you atau where do you? Where are you learn English or where do you learn English?
Ada yang bilang, where are you? Ada yang bilang, where do you? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 3? Yes, the correct answer to the questions number 3 is, where do you learn English? Di mana kamu belajar bahasa Inggris? It is number 3. Sebelum ke nomor 4, ayo tap-tap dulu layarnya sampai 4.000 likes. Kalau sudah sampai 4.000 likes, kita baru jawab nomor 4. Mengapa kamu belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya mengapa? Ya, ayo, mengapa itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Gitu ya. Yang tahu bahasa Inggrisnya mengapa, silahkan teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar. Yes, mengapa itu adalah why. Mengapa kamu belajar bahasa Inggris? Why are you learn English? Atau why do you learn English? So, what is the correct answer to the questions number 4? Why are you or why do you? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Why are you atau why do you? Yang tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar. Yes, the correct answer is, why do you learn English? Mengapa kamu belajar bahasa Inggris? It is number 4. Sebelum ke nomor 5, ayo tap-tap dulu layarnya sampai 5.000 likes. Kalau likes-nya sudah sampai 5.000, kita baru jawab nomor 5. Apa yang kamu pelajari? Ya, apa yang kamu pelajari? Ya, bahasa Inggrisnya apa adalah what. Semua tahu ya, apa itu adalah what. Apa yang kamu pelajari? What are you study? Or what do you study? Yang benar yang mana, Mr. Jess? What are you study? Or what do you study? So, what is the correct answer to the questions number 5? Yes, the correct answer is, what do you study? Ayo teman-teman, sebelum ke nomor 6, tap-tap dulu layarnya sampai 5.000 likes. Thank you, Meong, for giving me gift. Kapan kamu belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kapan? Teman-teman yang tahu bahasa Inggrisnya kapan, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kapan itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Yang tahu bahasa Inggrisnya kapan, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Yes, kapan itu adalah when. Nah, terus kita mau bertanya, kapan kamu belajar bahasa Inggris? When are you learn English? Or when do you learn English? So, what is the correct answer to the questions number 6? Is it when are you or when do you? Yang benar yang mana, Mr. Jess? When are you learn English or when do you learn English? Yes, the correct answer is, when do you learn English? Kapan kamu belajar bahasa Inggris? It is number 6. Now, here we go to the following questions. It is number 7. The questions number 7 is, bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya bagaimana? Yang tahu bahasa Inggrisnya bagaimana? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Bagaimana itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Yang tahu bahasa Inggrisnya bagaimana? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, bagaimana adalah how. Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? How do you learn
English. It is number 7. Ya, sebelum kita praktek ke soal nomor 1, teman-teman yang belum follow akun Kampung Inggris WE, silakan follow dulu jika kalian suka belajar di sini, biar nggak ketinggalan. Thank you, Rambu Yasti, for giving me rose. Now, here we go to the questions number 1. The questions number 1 is, apakah kamu biasanya ngopi di pagi hari? So, what will be the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 1? If we want to say, apakah kamu biasanya ngopi di pagi hari? Yes, number 1, we want to make the questions by using the word apakah kamu. Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah kamu. Ada yang bilang are you? Ada yang bilang do you? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 1? Is it are you or do you? So, what will be the correct answer, Mr. Jess? Is it are you or do you? Emang bedanya apa, Mr. Jess, antara are you sama do you? Yang tahu perbedaannya antara are you sama do you, coba tulis di kolom komentar. Makasih teman-teman yang sudah ngasih gift ya. Thank you buat teman-teman semua yang sudah ngasih gift. Are you or do you, Mr. Jess? Ya, bedanya di mana? Are you, it is using verb ing. Do you, it is using verb 1. Have adalah verb 1. Ya, maka jawabannya, do you usually have coffee in the morning? It is number 1. Now, here we go to the following questions. It is number 2. Sebelum ke nomor 2, tap-tap dulu layarnya sampai 10.000 likes. Kalau sudah 10.000 likes, kita baru jawab nomor 2. The questions number 2 is, apa yang sering ibumu masak di hari Minggu? Number 2, we want to make the questions by using the word apa. Apa yang sering ibumu masak di hari Minggu? Ada yang bilang what does, ada yang bilang what do. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Is it what does or what do? What does your mom or what do your mom? Emang bedanya apa antara does sama do? Ayo, ada yang tahu nggak? So, Mr. Jess, would you please to tell me what the difference between does and do? When do we have to use does and when do we have to use do? Ada yang tahu bedanya di mana? Bedanya di mana, Mr. Jess, antara does sama do? Who knows? Ya, yang tahu perbedaannya silahkan tulis di kolom komentar. Coba, apa sebenarnya perbedaan does dengan do? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. I know, sir. I know the difference between does and do. It is very simple. Does untuk subjek tunggal. Your mom. Do untuk subjek jamak. Your moms. Nah, bedanya di sini nih. Ya, di soal tuh nggak ada S-nya. Maka jawabannya adalah, what does your mom often cook on Sunday? Apa yang sering ibumu masak di hari Minggu? It is number 2. Sebelum ke nomor 3, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya sampai dengan 13.000 likes. Dan share live ini ke teman-teman yang lain jika live ini bermanfaat. Bukankah ayahmu bekerja sebagai seorang guru? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata bukankah.
Bukankah ayahmu bekerja sebagai seorang guru? Ya, di situ ada kata ayahmu. Ayahmu itu berarti satu orang. Kalau satu orang kemungkinan jawabannya antara isn't atau doesn't. Dua-duanya artinya adalah bukankah. Isn't bukankah, doesn't juga bukankah. But what is the difference, Mr. Jess? Thank you, Rachel, for giving me rose. Makasih mawarnya. Bedanya apa, Mr. Jess, antara isn't atau doesn't? Isn't your father work? Or doesn't your father work? So, what is the difference between isn't and doesn't, Mr. Jess? Bedanya di mana antara isn't atau doesn't, Mr. Jess? Yang tahu perbedaannya, coba tulis di kolom komentar. Ya, bedanya di mana, Mr. Jess? Ada yang tahu nggak perbedaannya di mana? Okay. The difference between isn't and doesn't, it's actually very simple. Yeah, you have to be focused on the verb. If you want to use isn't, the verb is verb ing. If you want to use doesn't, the verb is verb one. Thank you, Hilda, for giving me rose. Work, it is verb one. Work adalah verb satu, maka jawabannya doesn't your father work as a teacher? Bukankah ayahmu bekerja sebagai seorang guru? It is number 3. Sebelum ke nomor 4, Mr. Jess minta tolong dulu tap-tap layarnya sampai 15.000 likes. Kalau sudah 15.000 likes, kita baru jawab nomor 4. Ya, silakan tap-tap layarnya. Now, here we go to the following questions. It is number 4. The questions number 4 is, mengapa gurumu sering memberimu PR? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata, mengapa gurumu sering memberimu PR? Is it why your teacher? Why is your teacher? Why does your teacher? Or why do your teacher? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 4, if we want to say, mengapa gurumu sering memberimu PR? Ada yang bilang why does, ada yang bilang why do. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Is it why does or why do? Do you still remember the difference between does and do? Apakah kalian masih ingat apa perbedaan does sama do, teman-teman? If you still remember it, please drop your answer by commenting below. Ayo, kalau ada yang masih ingat, coba tulis di kolom komentar. So, Mr. Jess, what is the difference between does and do? Ya, benar. Does buat subjek tunggal. Maka kalau subjek tunggal, jadinya your teacher. Sementara do itu buat subjek jamak. Kalau subjek jamak, jadinya adalah your teachers. Ya, bedanya di sini ya. Maka jawaban yang benar adalah why does your teacher often give you homework? Mengapa gurumu sering memberimu PR? It is number 4. Gimana teman-teman? Apakah sudah agak lumayan bisa cara membuat pertanyaan dengan menggunakan tenses present simple tense? Kalau sudah agak bisa, kita lanjut ke soal di nomor 5. Tapi sebelum ke nomor 5, Mr. Jess minta tolong tap-tap layarnya dulu dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya jika live ini bermanfaat. Now, here we go to the following questions. It is number 5. The questions number 5 is, di mana biasanya teman-temanmu nongkrong? Ya, di sini kita belajar bertanya, di mana biasanya teman-temanmu nongkrong? Teman-temanmu berarti jamak.
Ayo, jawabannya yang mana? Where do atau where are? So, what is the correct answer, Mr. Jess? Is it where do your friends or where are your friends? So, what will be the correct answer to the questions number 5? Where do your friends or where are your friends? Sebelum saya jawab, tap-tap terus layarnya sampai 20.000 likes. Kalau sudah sampai 20.000 likes, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, bedanya apa Mr. Jess antara do sama are? Okay, the difference between do and are, it's actually very simple. Do, it is using verb 1, and are, it is using verb ing. Hang out is verb 1, not verb ing. So that the correct answer to the questions number 5 is, where do your friends usually hang out? Maka yang benar adalah yang A. Kalau kalian mau pakai where are, jadinya adalah hanging out. It is number 5. Ayo teman-teman tap-tap layarnya dulu sampai 20.000 likes sebelum kita jawab nomor 6. Silakan tap-tap layarnya ya sampai 20.000 likes. The questions number 6 is, apakah kamu selalu diberi uang oleh ayahmu? So, Mr. Jess, what will be the correct answer to the questions number 6 if we want to say, apakah kamu selalu diberi uang oleh ayahmu? Number 6, we want to make the questions by using the word apakah. Apakah kamu selalu diberi uang oleh ayahmu? Ada sebagian bilang do you, are you, have you, did you. Teman-teman harus tahu di situ ada kata given. Given itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Give, gave, given. Maka jawabannya yang benar yang mana teman-teman? Are you or have you? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 6? Is it are you or have you? Ya, di situ sudah ada kata given. Given itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Maka jawabannya yang benar yang mana? Are you or have you? Ya, yang benar yang mana teman-teman? Ada yang jawab are you, ada yang jawab have you. So, what is the difference? Emang bedanya apa, Mr. Jess? Kalau kalian pakai have you, artinya apakah telah memberi. Kalau kalian pakai are you, artinya apakah diberi. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Have you artinya telah memberi. Are you artinya adalah diberi. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang B atau yang C? What is the correct answer to the questions number 6? Kok ganti are you? Tadi katanya have you semua. Kenapa kalian ganti jadi are you teman-teman? Tadi bilangnya have you semua. Sekarang ganti ke are you semua. Ayo. Yang benar adalah, are you always given money by your father? Apakah kamu selalu diberi uang oleh ayahmu? Yeah. Now here we go to the following questions. It is number 7. Sebelum ke nomor 7, Mr. Jess minta tolong tap-tap layarnya sampai 25.000 likes. Kalau sudah 25.000 likes, kita baru jawab nomor 7. Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum tidur? Ya, di sini ada pertanyaan dengan kata apa. Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum tidur? Ada sebagian bilang what do you? Ada sebagian bilang what are you?
So, what is the correct answer, Mr. Jess, between what do you and what are you? What do you usually do before sleeping? What are you usually do before sleeping? Apa perbedaan do sama are? Ada yang tahu apa perbedaan do sama are? Yang tahu perbedaannya boleh coba tulis di kolom komentar. Bedanya di mana, Mr. Jess, antara do sama are? Okay, the difference between do and are, it's actually very simple. Yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar. Do, it is using verb one. Are, it is using verb ing. Maka jawabannya yang benar yang mana? Yang A atau yang B? So, what is the correct answer to the questions number 7? Is it A or B? Jadi yang benar yang mana, teman-teman? Yang A atau yang B? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Jawaban terbanyak yang B. Emang kata kerjanya yang mana? Ayo, teman-teman. Memang kata kerjanya nomor 7 itu yang mana? Apakah ada yang tahu kata kerja di soal nomor 7 itu yang mana? Yang do atau yang sleeping? Kata kerja di nomor 7 itu yang mana, Mr. Jess? Yang do atau yang sleeping? Ada yang jawab sleeping, ada yang jawab do. So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 7? Ada yang bilang do. Ada yang bilang sleeping. Kata kerjanya yang mana? Nah, coba kalian lihat pertanyaannya. Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum tidur? Nah, kata sleeping di sini dia bukan lagi sebagai kata kerja, tapi dia adalah gerund. Ya, kenapa? Karena ada kata before. Jadi hati-hati kalau setelah before ada verb ing, itu bukan kata kerja, teman-teman ya. Oke, jadi yang benar yang A. What do you usually do before sleeping? Gerund itu apa, Mr. Jess? Gerund adalah kata kerja yang sudah beralih fungsi menjadi kata benda. Oke, gitu ya. Now, here we go to the following questions. It is number 8. Bukankah kamu selalu merasa sedih? Tapi sebelum saya jawab nomor 8, ayo tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya dulu sampai 25.000 likes. Di sini kita mau belajar bertanya dengan kata bukankah. Bukankah kamu selalu merasa sedih bersamanya? Ada yang bilang, aren't you? Ada yang bilang, don't you? So, what is the correct answer, Mr. Jess? Is it aren't you or don't you? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Aren't you atau don't you? Sama-sama artinya adalah bukankah. Aren't you artinya bukankah? Don't you juga artinya bukankah. Bedanya di mana, Mr. Jess? Kalau aren't you harus ada verb ing atau adjective. Sementara don't you harus ada verb satu. Nah, kira-kira jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? Apakah aren't you always or don't you always? What is the correct answer to the questions number 8? Ya, di situ ada kata feel. Feel adalah verb satu. Kalau ada verb satu, maka jawabannya don't you always feel sad with him? Bukankah kamu selalu merasa sedih bersamanya? Ya, it is number 8. Sebelum ke nomor 9, ayo dong tap-tap terus layarnya dan share ke teman-teman yang lain jika live ini bermanfaat. Yang belum follow akun Kampung Inggris WE, silakan follow dulu biar kalian gak ketinggalan.
Siapa yang selalu menemanimu? Who always? Who does always? Who is always? Who has always? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 9? Ada yang bilang who does always. Ada yang bilang who is always. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Ada yang bilang who does always. Ada yang bilang who is always. Ada juga yang bilang who always. So, what is the correct answer to the questions number 9? Nomor 9 jawabannya yang benar yang mana teman-teman? Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Ada yang bilang who does always, ada yang bilang who is always. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Coba deh, teman-teman yang punya bukunya, coba kalian buka halaman 100.